दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब सांगला में अभी फुवारा चौक, क्लॉक टावर चौक नहीं बना था और ना ही अभी ईसाई और मुसलमानों के दरमियान कोई दंगे हुए थे। सांगला अभी तहसील भी नहीं बना था और ना ही अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना था, बल्कि उसकी जगह एक बास्केटबॉल कोर्ट होता था। मुझे वो याद है। और बसों का अड्डा भी पहाड़ी के पास होता था। हम कुल 6 दोस्त थे जो कि बहुत गहरे थे। सभी का ताल्लुक़ मुख्तलिफ इलाकों से था। हमारे एक दोस्त का ताल्लुक़ सांगला हिल से था। वो बहुत अच्छा गाता था, उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, हर खेल में माहिर भी था। और उसका नाम मेरे ख्याल से, अब मुझे याद पड़ता है, नदीम बाजवा था। और जिस तरह के देहाती लोग होते हैं, खूबरू जवान, बिल्कुल वैसा, हर काम में मुकम्मल, सबसे ज़्यादा ज़हीन। हम सब के सब जो दोस्त थे, उन सब में सबसे ज़्यादा खुश शक्ल और अच्छा इंसान था वो। हम सब पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे और सब ही सैर व सियाहत के शौकीन भी थे। नदीम अक्सर हम सब को अपने पास आने की दावत दिया करता था और हर दफ़ा छुट्टियों में कोई ना कोई काम किसी ना किसी के आड़े आता और सारे मंसूबे, सारे प्लान बीच में रह जाते। एक दफ़ा तो नदीम ने ऐसी तस्वीर खींची सांगला की कि हमें जाना ही पड़ा। उसने बताया कि कैसे एक चट्टानी पहाड़ी सरसब्ज लहलहाती फसलों के दरमियान खड़ी है कि देखोगे तो हैरान हो जाओगे। हमारा तो तजस्सुस बढ़ गया और उसी हफ्ते सब ने ये इरादा कर लिया कि जो भी हो हमने सांगला लाजमी जाना है। और जैसे ही इस दफ़ा छुट्टियाँ हुई, सभी ने एक एक कपड़ों का जोड़ा रखा और सफ़र के लिए निकल पड़े। हम लोग लाहौर से निकले तो शेखुपुरा की बस पकड़ी, वहाँ से फिर आगे मंडी ढाबा पहुँचे, वहाँ से एक वैगन में बैठे और सांगला के लिए निकल पड़े। जब हम पहुँचे तो मगरिब की अज़ानें हो रही थी। हमने ज़िद की कि अभी पहाड़ी पर चलते हैं, मगर अंधेरा ज़्यादा होने और सफ़र की थकावट की वजह से घर ही जाना पड़ा। नदीम की वालदा बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए थे जिन्हें हमने खूब पेट भर के खाया। और फिर उसके बाद हम सभी सैर के लिए बाहर निकल पड़े। और जब वापस मुड़ने लगे ना, तो नहर के उस पार मुझे पहाड़ी पर मेरी नज़र पड़ी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जिन्न हो और वो खून का प्यासा हो। मैं तो बस देखकर थोड़ा सा घबरा गया। पहले तो मुझे खौफ तो पहले ही था, लेकिन नदीम ने और इस बात में इजाफा कर दिया जब उसने कहा कि ये पहाड़ी हर साल एक इंसान का खून मांगती है और अभी तक इस पे से कोई गिरा भी नहीं। ये कहकर वो तो हंसने लगा, मगर मैं डर की वजह से एकदम कांप उठा और बाकी सभी दोस्त भी मेरी ही तरह की हालत में थे। अगले दिन हम सब दोस्त जल्दी जल्दी उठे ताकि सुबह का आगाज़ उसी पहाड़ी की सैर से किया जाए। नमाज से फारिग होकर हम उधर को निकल पड़े और पहाड़ी पर पहुँचे तो चहल पहल ने मेरे खौफ को किसी हद तक तो कम कर दिया था, लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं वो खौफ, वो परेशानी कहीं ना कहीं वो बस रही थी। बस फिर क्या था, पहाड़ी को जैसे ही मैंने देखा तो ऐसे था जैसे सरसब्ज धरती का सीना चीर कर बड़ी शान से तन्हा कोई बड़ी खूबसूरत खुदा की कुदरत खड़ी हो। हम सब बहुत खुश भी हुए ये देख के और इरादा किया कि शाम का खाना आज इधर ही खाएंगे। जो ही शाम होने को आई, हमने अपना खाना बांधा, ज़रूरी बर्तन लिए और पहाड़ी तक पहुंच गए। हमारा एक दोस्त ऊपर जाने से थोड़ा घबरा रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना खाना ही से पकड़ा के हम खुद ही ऊपर चले जाएं। बस ये उसके ज़िम्मे लगा के हम सभी दोस्त ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए। तब सीढ़ियाँ भी नहीं थी, हम सब तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, लेकिन नदीम जो कि इसी शहर से था, तो उसने दौड़ लगा के ऊपर जाना शुरू किया। और शायद यही वजह थी, ये सैर ही उसकी फुर्ती और उसके मजबूत जिस्म का बाइस थी। और हम सब अभी इंतज़ार कर ही रहे थे ऊपर जाने का और देखा कि देखते ही देखते नदीम तो ऊपर भी जा पहुंचा है। हम सब फूली हुई सांसों के साथ बार बार रुक रहे थे। हमारे ऊपर पहुंचने तक बाकी सब लोग तो नीचे पहुंच गए थे, बस अब हम ही 5 दोस्त ऊपर बच गए थे। अब भूख भी लग रही थी और प्यास से भी बेहाल थे और अंधेरा भी बहुत छा रहा था। सबने वापसी का इरादा किया, मगर जैसे ही हम वापस मुड़ने लगे, एक तरफ से हमें ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। और तो किसी में हिम्मत न थी, सिर्फ नदीम ही ये ख़तरा मोल ले सकता था। वो आगे बढ़कर जब देखने लगा तो उसका पैर फिसला और उसे
بہت مشکل سے میرے ایک دوست نے پکڑ کر اوپر کھینچا، اور جیسے ہی وہ اوپر آیا ایک طرف سے ہمیں بہت زور زور سے ایسے جیسے ہزاروں بھوت مل کر ہنس رہے ہوں۔ بس یہ سننا تھا، یہ ہنسی کی آواز اور اوپر سے اندھیرا اور پہاڑ کی چوٹی، یہ سب ماحول کو اور زیادہ ڈراؤنا بنا رہے تھے۔ بس ہمارے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہی حالت تھی کہ ہم سبھی نے نیچے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی ہم لوگ مشکل سے 10 فٹ ہی نیچے گئے ہوں گے کہ سامنے کچھ سائے سے لہرانے لگے، اور ہم سب یہ دیکھ کر وہیں رک گئے، اور ایک دم سے وہ سائے قریب آنے لگے اور ان کے بدن سیاہ کالے، لباس ان کے ایسے جیسے رات ہو، اور آنکھیں ان کی چمکدار سفید، اور ہونٹ خون کی طرح لال جیسے ابھی ابھی کسی کا خون پیا ہو۔ وہ سب ایک زبان ہو کر بولے کہ ہم نے تو صرف ایک کو ہی لے کر جانا تھا، مگر آج لگتا ہے 5 شکار کرنے پڑیں گے۔ یہ سننا تھا کہ میں نے خوف اور کپکپاتی زبان کے ساتھ کہا، چلو دوستو، اللہ کو یاد کرو، آیت الکرسی کا ورد کرو، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ سب نے بآواز بلند ورد شروع کر دیا۔ ورد سننا تھا کہ سبھی کے سبھی سائے ہم لوگوں سے چیختے ہوئے دور بھاگنا شروع ہو گئے، اور ہم احتیاط سے نیچے کو جانے لگے اور ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھتے رہے، مگر ہمارا ایک دوست اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس ورد کو بھی بھولتا جا رہا تھا، اس کی تو ہوش بالکل خفا ہو گئے تھے۔ وہ تو ایسے جیسے اس کا رنگ پیلا، آنکھیں اس کی زرد پڑ چکی ہوں، اور ناخن نیلے ہو چکے تھے، اور وہ نیچے جانے کی بجائے اوپر جانے لگا، اور بار بار ہم لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھو مجھے ایک آدمی نظر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کلاڑا ہے، وہ ہم سب کو مار دے گا۔ یہ کہتے کہتے وہ پھر سے پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگنے لگا۔ بس اس کا بھاگنا تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا، ایک پتھر سے ٹکرایا، اور ایسے لگا جیسے کسی نے خود اس کو دھکا دیا ہو، نہ کہ وہ خود گرا ہو۔ بس وہ بیچارہ، وہ تو 1 سیکنڈ سے پہلے نیچے کی طرف جا پڑا۔ ہم سب کے ایک دفعہ تو ہوش خفا ہو گئے، لیکن پھر میں نے ان سے سبھی سے یہ کہا کہ اپنا اپنا ورد مت چھوڑنا، ورنہ آج ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ ایک دوست گیا ہے، ہم کسی اور کو کھو نہیں سکتے۔ یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، آج جتنا مرضی ورد کرو، جتنا مرضی چیخو چلاؤ، بچ نہیں پاؤ گے۔ یہ بات سن کر میں نے اپنے سبھی دوستوں کا حوصلہ بڑھایا، اور ہم نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ورد کرتے ہوئے، بڑے احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے ہم سبھی دوست نیچے کی طرف پہنچے، اور نیچے جا کے ہم نے جب دیکھا تو ہمارے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ ہمارے دوست کے جسم کی کوئی بھی ہڈی ایسی نہ تھی جو سلامت بچی ہو، بلکہ اس کی تو ساری کی ساری ہڈیوں کا کچومر بن چکا تھا۔ آج بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور وہ وقت کو کوستے ہیں کہ کیوں ہم لوگ وہاں گئے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم لوگوں نے ہمت نہ ہاری، اپنے دوست کو اٹھایا، ایک گاڑی میں ڈالا، اور اسی وقت لاہور کے لیے نکل پڑے۔